YouTube yan, tsaka Facebook tayo lang. Oh, shout out. Yan. Sige po. Yan, okay. YouTube channel. Yun! Alright. Ano po ito, melon? Ito pang melon. Gusto ko melon. Ano po ito, mangga? Mangga. Are, ano po ito? Ano po? Blue lemonade. Lemonade. Oh, ito. Tayo sa melon. May 50, may 70, may 100. Magkano po yung datakal ni Nay? 50. Fresh ba yan, ano yan, Nay, melon? Fresh. Ayun po. Fresh yan, guys. Kakakatay lang ng melon. May laman-laman po. Laman natin. Meron pang cover. Parang nasa isang coffee shop. Siguro meron pang straw, no? Meron pang straw yan, Nay. Siyempre po. Yun, straw. Yun, no? Ano pa? Ayun, kasama ko po si Doc. Refreshing. Marami. Gusto niyo sungka, madam? Yun. Ha? Yun, no? Ito, 190. Ito. 180, sir. Yung doon. 220, sir. Dito. Ganon din ho. Pareha sila. Yes. Tayo ito, mas inog lang natin. 190. Yes po. Ilang Okay. kilo, sir? Baka 4 na piraso. Tingnan mo. Sige po. Pangalan namin, panghimagas lang. Correct. Masarap pa yung yung Yes, ha. of course. Ayaw may lamog-lamog. Correct. Pilihan natin ng Pilihan mo ng pretty. Ayan. Okay. Kilo mo din. Ayan, sir. Basta 1 kilo. 195, sir. Okay.